Ja tervetuloa jälleen Hogwarts Legacyn pariin. Viime kerralla opeteltiin lentämään ja nyt mennään Sallowin kanssa. Opettelemaan meidän ensimmäinen kirous. Siinähän se on. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Jaha, Lara Undercroft. There's a secret passage just here. It's well disguised. Aha, tämmönen. Se valatas jotain. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. Ai Sebastian on tuolla. We used to play gobstones here all the time. Se oli äsken meidän takana. My sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize. Joo, Sallow, mä kuuntelen vielä. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Voi että. Tää näyttää sitten, että täällä voisi tapahtua joku tappelu. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost? Se on jännä, että His father's family are direct descendants of Ominiksen nimi on Ominis. one of the 4 founders of Hogwarts. Tosi lähes sanoo Obsessed with Ominous. love status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Tämä kuulostaa vähän vaaralliselta. Se on hupsua. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous. Come on, Confringo. Such spells should be Kuulostaa jotain banaanibrändiltä. banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. No, opetellaan. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Fringo. Ringo Star. Mikä toina? Toi on hiiren ykkönen. Mouse vaan. Ai se olit setan muotoinen, nyt on vähän ikävät vibat tässä. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the target. Joo. Tässä tämmönen kunnon mayhem spellsetti. Best to keep the Undercroft intact. Confringo. Nice work. How's it feel? Oho. It's a tad hot. You'll get used to it.
That's it. Tää on vaan niinku räjähdys. Unabomber-taika. Well done. Mitäs Sebu? I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Olen valmis muihinkin taikoihin. Tämä on melkein liikaa. Itse asiassa mä aina valitsin ton ylemmä. Niin nyt mä sanoin, että mä haluan lisää taikoja. Koska mä haluan lisää taikoja. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Se Anne ei ole niin pahas kondiksis kumminkaan. En halua olla häiriöksi. Se olisi mahtavaa. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. We're meeting a new student. Oh no. Precisely what she needs. I shall look forward to it. Setä Solomon kuulostaa vähän pahalta. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. About the port key, and Gringotts, and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is. As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. En kerrokaan Kerron sulle totuuden. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. Mä luulen, että mä oon velo. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Opettaja, täällä on tällainen salainen huone, mistä te ette todellakaan tiedä. Tehdään vielä tommonen. Oho, väärä. Kova bunga. Gustavo Fring. Breaking Badin katsojat tietää, mihin toi viittasi. Se oli oikein ovella vitsi. Ja Sebastian, nyt poltetaan sun loputkin kulmakarvat. Se on harmi, että peleissä ei ole niinku semmoista, että ne kommentois sitä, että sä muun muassa ammun niitä räjähteillä. No, lähdetään menee. Hello, Sebastian. Wait. Oh no. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Sebastian näytti mulle. Mä vaan löysin sen, bro. Joo, usko mua.
Room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? Miksi sä oot niin vihainen? A word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. My I'm father. not afraid to exploit that connection if I need to. Bro, chillaa nyt. Lupaan, etten sano mitään. Ei ole mitään tarvetta uhkailla. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Oh, Thank you God. very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Voidaanko me vaan niinku avada kedavrasut? Earful about this. Mä räjäytän sut. Expelliarmus! Ei Ominis, älä mene sinne. Ei. Me ei vissiin päästä takas sinne. Jep. Vaikka se kyllä just sanoi, että voit mennä milloin tahansa tonne, mutta... Ei sit vissi. Vai sanoiko se vaan, että mulla on lupa mennä sinne? Ei mitään siitä, että saan aina mennä sinne. Weasleyllä oli joku homma. Oho, siitähän avataan näköjään. Tossa näkyy noin palkinnot, niin... Evanesko. Conjuring Spell ja Conjuration Spellcraft. Eli... Mikähän se Spellcrafti oikein on? Kuulostaa siltä, että voi niinku itse tehdä taikoja, mutta... Samaan aikaan mä vähän epäilen. Oho. Mitäs tää on alkanut tökkiä tälleen? Varmaan joku patchi tullut taas. Tai ajurit ehkä jotenkin päivittämättä tai jotain. What do you want? Let us keep on. No, ihan hyvin tää yleisesti toimii, niin... Hello there. Perhaps you can help me. Oh no, mitä sä haluut? Me vaan katsotaan tää nyt. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Miksi sä kuulostat siltä, että sä koetat niellä sun hampaita? En oo varma, onko se mua ja arvosta. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Following a Hogwarts treasure map. Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Onko mitään ideaa, mistä aloittaa? Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Ehkä käyn katsomassa. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Joo, mä etin sut, jos mä löydän jotain. Mikä manga tää on? Joo, en mä sulla halua enää puhua. Okei, Weasleyn. Menen Weasleylle juttelemaan. Se on varmaan jossain... Kai meidän pitää venaa jossain tässä lähistöllä. Ei kun... taas tää vaihtoi tän missioni. Taas tää vaihtoi tän tehtävän itsestään. Musta tuntuu, että me ollaan jotenkin jäljessä noista pääjuonista, kun tääkin on level 6 ja me ollaan niinku 14. Yli tuplasti sen, mitä tää pyytää. Kattelin kanssa, että on gearia uutta. Mutta ei mitään niin ihmeellistä, että kansis vaihtaa.
No niin, nyt löytyi taas route. Tie Weasleyn luokse. Tässä oli tää taikahommeli. Mitä siinä on? Näettekö te, mä en oikein vanhat sokeat silmät erota. Onks toi niinku incendio? Incendio! Ei, kun se on leviosa. Sitä on huolestuttavaa. Mä en oikeesti näe, mikä tossa on. Leviosa! Saatiin taikasivu. Ai jaa, ei tullut mitään infopläjästä, että hei, tässä on Weasleyn poikaystävä tai jotain. Jaha, sille jälleen taas haamu. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Forgive me, the headmaster stopped me and Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Kiitos, se ei ollut todellakaan vahinko. Shall we? After you, Professor. Pyytääkö mua tanssimaan? Shall we? What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deek? He must have sneaked past and gone ahead. Where is Deek? Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Jaha. Vai niin? Onko näin? There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Aha. Spacea hiirtä. Spacea hiirtä. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Venaas mä laitan se eikä täältä. Tossa toi ihme pilvi. Vähän epäilyttävän näköinen. Accio! Väärä spellisetti käytössä. Noi. Excellent work. Puff. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Tästä lähtee kova basso. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old... Täällä on jotain. I wondered where that had got to. Odotin sinua täällä ikuisuuden. Can't believe it's still here. No voi hitsi. I'll just take Mua a odotti. quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deek. Yes, Professor. Tutki itseksesi, kunnes löydämme Deekin. Dear me. Can't you keep Dear an eye me, on räjäytetään se. us are trying to rest? Expelliarmus! Confringo! Noin, nyt sillä on naamaa enää. Sehän vaan niinku
katoaa olemassaolosta. Mitäs tälle pitää tehdä, vetää toi tuolta vai? Onks nää niinku vaan platformausta varten, että... Näköjään. Kun me jäin vieläkin miettiä, että mitä se oli se... Tai siis mitä sillä tehtiin sillä yhdellä laatikolla, kun oli yhdessä jaksossa. Laitoin siihen se paavopisusieni editin, että 2000 years later. Ai et. Wow, demoni. Confringo! Expelliarmus! Joo. Ai tonne ois päässyt tätäkin kautta. Tai sitten ei. Ihan syystä oli toi laatikko. Hope this isn't as precarious as it looks. Siis mä oon utelias, mihin kaikkea Evaneskoa voi käyttää. Tää vaan kadottaa itemit ja antaa moonstonea. Mikähän logiikka? Confringo! That's not helpful, you worthless pile of tin. Wow. Mä tarvittiin sit tommosen, mut sen kastelukannun version, mikä oli yhdessä jaksossa. Hieman loukkaantunut huone oli sitä mieltä, että tarvitsin kylppyä. Täh? Mikä psykoosipotilas ton oli kirjoittanut? No onhan me nyt tutkitaan joka ikinen kolkka täältä. Tää aika lineaarinen tää huone onneksi. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Kohdooppi tulee sit muna pystyssä, että... Kyllä minä. Slurpsvaaja. What's that? No oisko vaikka Was that a golden snitch? kultainen snitsi? Perhaps you should summon your wits and find out. Mikä äijä sä oot? Missä se kultainen sieppi on? Ei Sara sieppi, siinä ei oo mitään kultaista. Accio! Amatori, jos se rikkois tän puu sydämin tästä. Eikö me nyt tosta mahuta? Pitääks nää vaan niinku rikkoa tai jotain? Expelliarmus! En mä tiedä miksi mulla on toi karkotaseet käytössä koko ajan, mutta... Incendio! Puu ei pala, ok. Siis tonne selkeästi pitäis niinku päästä jotenkin. Pitääks meidän käyttää tätä? Varmaan pitää. Accio! Tätä näin jotenkin. No joo, ehkä ei jäädä tähän pyöriin tän enempää, kun mulla ei selkeästi riitä EO. Pienempi kuin kengän numero. I hope that house elf can find us in here. Se on varmaan muutenkin vaan tommonen kuriositeetti toi kultainen sieppi. Voitais muuten vaihtaa, ai niin, no joo. Kun meillä on toi näkymättömyysjuoma vielä tossa ja meillähän ei oo yhtään niitä enää, kun me annettiin kaikki pois. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. Dick tulee luoksesi.
Hello. Ah, Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. Is this the student? Indeed it is. Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. Joo. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. Would you kindly? Mihin peliin viittasin, pistä kommentteihin. Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deek's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room. Okei, mä haluan sixpackin kaljaa sinne ja strippareita ja vuoren kokaiinia ja no en mä kyllä tämmöstä kuvitellut, mut ihan hyvä. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. No mä just kerroin. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. Always understand the effects of anything in which one is clothed. Olen tavannut pöydän, joka, jos sulla on tommoista kysymysmerkkikamaa, niin se kertoo sulle, että mitä sä oot löytänyt. Vähän outo mekaniikka kyllä, mutta oli ihan normaali vaatteita. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Mä en kyllä silleen pelinäkökulmasta älyä, että mikä pointti täällä niinku, että eli siis jotkut vaatteet on vaan semmosia kysymysmerkkejä, sä et ole ihan varma, että mikä se sitten on. Ne ei oo sit niinku mitään erikoisia vaatteita, vaan ne on ihan perusvaatteita, sä et vaan tiedä mitä ne on. What's the point? I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take it. Ja miten toi niinku Loren näkökulmastakaan käy järkeä, että onks mä vaan niinku sen paidan tai mikä ikinä onkaan silleen, että en kyllä tiedä mikä tää on. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. Sitten mä heitän sen tohon random pöydälle, niin sit se on silleen, että ai vittu, tuo olikin paita. Ja nyt opitaan tää Conjuring spell, mikä oli vaatimus jossain. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. Aha. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. No en mä tiedä, mä oon sen moonstone ihan sikana nyt. Objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now.
I see. Mutta aika siistiä, että me saatiin nyt Moonstoneille joku Can I käyttötarkoitus. regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Joo, tajutaan Jäljellä laitetaan se tänne. Vaikka tohon spell-slottiin ja. Sitten täällä oli potions ja meillä on itse asiassa useampi pöytä. Mikähän näistä on paras? Tai mä muistelisin jotain, että näitä niinku kannattaa tehdä useampi, kai, ehkä. Meillä on Moonstone ihan helvetisti. 116, että nää vaatii 2 per 1. Heitetään se vaikka... En mä tiedä, onko tossa hyvä. Mä en tiedä näistä yhtään mitä väriä voi vaihtaa. Kyllä sen pinkki täytyy olla. Miehinen väri. Ja sit... Mikäs se toinen oli? Se oli joku... Oliks täällä toi... Potting table. Sekin voisi olla pinkki. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected... Mitäs utilitissä on joku... se on toi... you need in Hogsmeade or outside. Ihmepöytä. Joo, ei meillä varmaan ole tuo mitään. Deek will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Joo, en oo koskaan aliarvioinut Deekia. Haluat tietää lisää Deekistä. Miten se saa isommaksi? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deek has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deek tell you more when he's ready, but again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Voiko käyttää transfiguraatiotaikaa mistä tahansa? Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Eli toisessa sanoen pelintekijät ei ole halunnut, että jengi manaa käytäville noita juttuja. Joo, kiitti proffa. I will be sure to speak with Deek if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Linger longer. Eli siis sul on joku taika vielä, vai? Tonne collectioniin tulee vaikka mitä shaibaa nyt, niin mulla on vissiin nyt kaikki noi tuo oikeassa yläkulmassa olevat tavarat auki, että voi laittaa tänne. Pöllepostia. Come and see me as soon as you can. I've returned from a rather unproductive trip to the ministry, hoping your time has been more fruitful than mine. Tehdään silleen, että katsotaan eka Weasleyn joku extra juttu. Sitten mennään Figin luokse. Ja sit se olisi niinku siinä. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstones. Joo, ei oo ongelma. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Moonstone ei ole mitään järkeä ostaa. I'd like to teach you Wingardium Leviosa. Garlic. Used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisites, do see me after class. Olipas se huokaileva. Vink vink. Siis
Mä en ole tajunnut, että Leviosa ja Wingardium Leviosa on niinku eri taikoja. Vaikka ne on niinku käytännössä sama taika. En tiedä. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Joo. Nyt laitetaan tänne semmoset Weird 420 tapetit ja tohon keskelle huonetta semmonen strip bowl ja onks tää siis niinku tapetit jossain erikseen? Decorations? Täällä on vaan jotain fucking lampuja. Okei, eli siis se tarkoitti vaan niinku vaikka peiliä. Veikkaan. Pistää tää niin korkealle, että ei oo mitään järkeä, että se on tuolla. Sitten vieren toinen, sit tohon toinen ja sit tonne toinen ja mä nyt teen tästä niin iso, että tää ei mahu mihinkään. Sinne yksi helvetin hyviä peilejä, kun ei oikein niinku kunnolla edes heijasta. Ja sitten floor decorations. Mitäs meiltä löytyy? Pöytiä ainakin. Aika rumma pöytä. Kyllä sen gootti täytyy olla. Vähän niinku GF:t myös. Jos tuon maalauksiakin. Ja kun mattohommi tänne tarvitaan, niin heitetään se. Ai niin, et koko ajan voi vaihtaa mun ohi jatkuvasti. Joo, vaikka tohon ja toi pöytä näyttää niin pieneltä nyt tossa. Sitten tommonen joku valtaistuin tosta niinku tohon, tää on nyt Sims. Sitten tohon, että kaverit voi istua natsajona ja Sallow voi hengailla tossa. Good work. Shall we move on? Joo, mennään vaan eteenpäin. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Taika Sims. Ilman simejä. Wow. Just aim your wand at any conjured item and perform... Muuttamistaika. Ai vittu, miten siistiä. Näillä voisi tehdä oman spellsetin, mutta mulla ei ole vielä 4 spellsettiä ja nämä muut on vähän niinku semi-tärkeitä. Me ei korjausta aikaa olla käytetty about ikinä muuhun kuin tehtäviä, jotka vaatii sitä. Tää sit pinkkiä. Voiko sitä suurentaa? Voi. Oho. No nyt on pöytä. Nyt on niinku pöytä. Tehdään semmoista sisustamista, että niinku siirretään näitä. Jollekin jättiläiselle suunniteltu pöytä. Hagrid voi tulla kertoa jostain taikaolennosta. Hei, Dick, mene nyt helvettiin sit. Noni. Kokous voi alkaa. Pitää altera styliä vielä.
Toiko ruma? Something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Koko huonetta voi muuttaa. Tikkasin tästä kyllä eniten. Ai niin, mut se on pakko vaihtaa. No toi nyt sitten. Ambiance, don't you think? Deek, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deek. Voidaanko me muuttaa Deekin ulkonäkö? Deek thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deek when you're ready. Melkein astuin sen päälle. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Nihilistinen ja synkkä. Mysteerinen ja pimeä vaikka. I'd like the room Just like me. mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Oho. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deek to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Jaa. Nytkö me saatiin joku custom sisäänkäynti tällä? Okei. Täällä on vähän enemmänkin huoneita vissiin. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Mä oon vaan miettinyt, että miksi me niinku saadaan erikoiskohtelua näin paljon. Onko siihen ihan lore-syy vai onko se vaan niinku, että hei bro, sä oot pelaaja, niin totta kai sulle niinku annetaan kaikki siisti paska ilman mitään selitystä. Ei sillä, että mä niinku periaatteessa valittaisin asiasta, paitsi että just valitin, mutta heitetään tohon kasvaan dittanyy, niin saadaan tehtyä siitä sitten potioneita ja voitais laittaa tänne meillä oli se toi Sharpin tehtävä, että me tarvitaan ainakin focus potioni, mutta myös oikeastaan kaikki näitä 3. Tehdään nyt se focus potioni eka. Noin 10 miesen päästä valmiita, mutta no, se on sitten joskus. Mutta okei, ollaan opittu nyt vähän sisustamisesta. Tämmönen tila avautui tänne. Vähän pimiä tää arkkitehtuuri täällä, mutta ei se mitään. Mennään vielä tsiikailemaan figi-juttuja ja sit se olisi taas siinä. Jälleen kerran lausun nämä sanat. Mistä me tuolta päästään pois? Ai niin, tällä me voidaan liikkua vähän nopeammin. Ja meidän piti vaihtaa toi
potioni-homma vaikka tohon kaaliin, mikä nyt on niinku upgradeattu silleen, että tulee 2. Kokeillaan. Joo. Tollahan me saadaan pahimmatkin tilanteet I was hoping to see. päiväjärjestyksestä. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Your friend, Mr. Ollivander, sent me an owl asking for help finding an heirloom wand that was stolen from him. He did he? And so I went to the owlery like he said, and there were all these statues. What do you mean, statues? In the owlery? Yes, which led me to a secret hideout where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Oi, mä olin vähän niinku siinä aikeessa, että tehdään se ensi kerran, mutta tehdään se nyt sitten nyt. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. And Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Saatanan Peeves. To think it was beneath us all this time. No niin, tehkää jotain. This looks promising. Oho. A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. Aikamoista. Voitteko vähän enemmän pällistellä hiljaa niinku tyhjiä tauluja ja... If only you were here to see this. Pitääks mun taas kävellä metriä ja sitten olla silleen niinku hei katsiin? Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. Sen piti hetken miettiä mikä Figi on. How you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? En mä muista, mutta sanotaan, että mä muistan.
You and your friend Charles spoke of the port key, and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. Te sanoitte tuon sama asia siinä muistossa. Everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I Respectfully. know the secret you keep, I do know that Se on se meemi. has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? Joo, kai me katsotaan. I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. Ei näytä tutulta. Ehkä on. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. Tiedätkö mitään tosta tornista? You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. It's north of Hogsmeade. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Mutta mitä jos mä olisin mennyt sinne ennen kuin tein tätä tehtävää, niin voisiko mä olla silleen, että hei, mä oon käynyt tuolla. No, mä näen sut siellä. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Hei kaikki, mä menen tonne ihan sika epäilyttävään torniin tuo Hogsmeadesta pohjoiseen. Nonni. Musta tuntuu, että nyt ollaan joku, ainakin mun oman kärsivällisyyden raja ylitetty, niin ehkä jätetään näihin vesiputousmaisemiin tämä jakso. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a Anteeksi, Once you've done that, come and see. miksi Lennon opettaja kertoo meille, että hei, sun kanssa siis opetella jäätaika? No, kumminkin jäi loppuspiikki kesken, mutta kiitos sulle, että katsoit. Se olisi mun puolestaan morjens!